کے ساتھ انہی اشعار کے ساتھ کہ نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں. بات سچی ہے تو محبت سے کہے سبحان اللہ. نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں, نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں, اسے تو فقط شاہ امم چلاتے ہیں. نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں, اسے تو فقط شاہ مدینہ چلاتے ہیں. نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے, پھر اس پر شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں. اور مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی, یہ ملک تم نہیں اسے تو ہم چلاتے ہیں. آئیے منظر کا استقبال کر لیں. اور آپ یہ منظر خوبصورت آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خطیب ایشیا, شیر مخدوم سمنا, خلیفہ حضور سرکار کرام حضرت علامہ ابا مولانا الحاد شاہ محمد ہاشم صاحب قبلہ اشرفی, قومی صدر عالیہ غریب نواز کونسل و سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرف المدارس گدیانہ کی گلپوشی ہو رہی ہے. اور آپ یہ خوبصورت منظر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ کہ حضرت ہمیں ساتھ ہے حضرت کا خطاب کہ اگر آپ زکات پہ اگر آپ خطاب کرتے ہیں تو لوگ زکات نکالنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں. اور یہی تک نہیں, آپ اگر قرآن اور حدیث پر. محترم حضرات, الحمدللہ رحمت عالم کانفرنس سابقہ سال کے ساتھ امسال بھی بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا ہے یہاں, جس میں مہمان خصوصی حضور غازی اسلام کی آمد پر الحمدللہ باشندگان چشتی نگر اور اس کمیٹی میں جتنے لوگ ہیں اور جتنے بھی چشتی نگر کے باشندے ہیں, انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ کیوں نہ ایسا ایک کام کر دیا جائے کہ جب حضور غازی اسلام دین اور سنیت کی تبلیغ پورے ملک میں کر رہے ہیں اور الحمدللہ پورے ملک میں کر رہے ہیں, اور جب رجب المرجب کا مقدس مہینہ آتا ہے کہ حضور غازی اسلام کی شخصیت ہے تو تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آجئے شمشاد بھائی. الحمدللہ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور غازی اسلام کی جو کاوشیں پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ پورے اطراف میں آپ جو دیکھ رہے ہیں, جہاں جہاں پر بھی مساجد تعمیر ہے, آج الحمدللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. اور یہ وہ غازی اسلام کی شخصیت ہے کہ جو دنیا کے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, سال میں ایک پروگرام حضرت ایسا بھی رکھتے ہیں کہ تمام مرحومین کے نام وہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے, جس میں تمام مرحومین کے نام برائے اصال ثواب جامعہ اشرف المدارس میں بڑے ہی تشن و احتشام کے ساتھ یہ عظیم الشان مرحومین کے نام پروگرام بھی ہوا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آج یہ وہ شخصیت ہے, وہ ذات ہے ہمارے نظروں کے سامنے کہ لاکھوں لاکھ کے مجمع میں جادموں کی سرزمین پر 4-5 لاکھ کے مجمع میں حضرت کی ہی خصوصی دعا بھی ہوا کرتی ہے. ہم لوگ اور آپ سب خوش نصیب ہیں کہ آج اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ خطاب ہونے کے بعد حضرت کا خصوصی دعا ہوگی, دعا میں بھی شامل ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ ساری کاوشوں کو جو چشتی نگر کے لوگوں نے محنت کر کے یہ رحمت عالم کانفرنس کا انعقاد کیا ہے, پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چشتی نگر کے تمام حضرات نے یہ جو رحمت عالم ایوارڈ سے اس فقیر کو نوازا ہے, اس کو میں نے قبول کر لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن اب اپنی طرف سے میں اس ایوارڈ کو قادری مسجد میں پیش کر رہا ہوں. واہ سبحان اللہ.
جس کو حاجی سلیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایوارڈ وہ لے جائیں اور مسجد میں جا کر کے چسپا کرتے ہیں. حاجی سلیم صاحب آ جائیں. نعرہ تکبیر. محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائے, اپنے ہاتھوں کو لہرا کر کے اور محبت کا ثبوت دے, عشق رسول کا ثبوت دے. آپ آمد مصطفیٰ رحمت عالم کانفرنس میں اپنے ہاتھوں کو لہرائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. رحمت عالم کانفرنس, رحمت عالم کانفرنس, حضور غازی اسلام, حضور غازی اسلام, خطیب ایشیا, خطیب ایشیا, پیر طریقت, پیر طریقت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سلطان السلاطین سید الانبیاء والمرسلین محمد المختار والہ الاطہار واصحابہ الاخیار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین المتین الکریم. سبحان اللہ. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. ممبر نور پہ جلوہ بار علماء اہل سنت, شورا اسلام, ائمہ مساجد, اساتذہ مدارس, چشتی نگر اور اطراف سے تشریف لانے والے محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں, اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیس کم کرو, تھوڑا آواز بھرا رہی ہے. محترم حضرات, آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے کم کرو. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور شاہ مدینہ, راحت قلب و سینہ, غیاث دارین, موتی کونین, رسول وفا, وجہ الصفا, شمس الدہا, بدر الدجا, نور الہدا, نجم الندا, عین التقا, زین النقا, کنز العطا, کشف الغطا, بحر المنن, نہر السنن, جمیل الشیم, شفیع الامم, صاحب جود و کرم, سبحان اللہ. حضور اکرم, سید عالم, نور مجسم, تاج دار عرب و عجم, سبحان اللہ. فخر بنی آدم, سبحان اللہ. نبی محترم, رسول معظم, رحمت عالم, صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرائیں باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ. ایک بار اور محبت سے پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत खुशी की बात है कि अहलियान महल्ला ने रहमत आलम कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है और बहुत मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला हर महल्ले को ऐसा जज्बा अता फरमाए, आमीन। मेरे सामने कुछ महल्लेदार ऐसे बैठे हैं कि उनको भैंस और पड़वे की तरह कोंचना पड़ता है, लेकिन माशाअल्लाह इन लोगों ने बड़ी सादतमंदी का मुजाहरा किया। बेशक अल्लाह ताला इस दीनी इजलास के सदके में इनके घरों में खूब खूब रहमत की बारिशें फरमाए, आमीन आमीन। और इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। हजरात, आपने उलमाए किराम के बयानात सुने, शोरा किराम को सुना, मौलाना फैसल साहब, यूसुफ रजा साहब, सबको आपने समात फरमाया। हमारे मुहिब मोहतरम आली जनाब सैयद हमीदुल्लाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हाफिज़ हशमतुल्लाह साहब हैं, और इजलास के रूह रवां हाफिज़ कारी मिनहाजुद्दीन साहब कादरी, शहरी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल, नाज़िम इजलास हाफिज़ कारी नियाज़ अहमद साहब अशरफी, खतीब व इमाम नूरी मस्जिद श्याम नगर, मौलाना कलीम साहब खतीब व इमाम अशरफ मस्जिद, हाफिज़ कारी अरशद अशरफी साहब खतीब व इमाम हसन हुसैन संगवा कॉलोनी मस्जिद, मस्जिद मखदूमिया चकेरी हाफिज़ रिजवान साहब, तमाम तर अतराफ़ की मस्जिदों के इमाम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। बेशक अक्सा जामे मस्जिद की तरफ से मैं खुद हाजिर हूँ, मौलाना मसूद साहब हैं, और नई मस्जिद गद्दियाने से मौलाना हामिद रजा साहब अशरफी वो भी मौजूद हैं। बहुत अच्छी महफिल है, बड़ा नूर का समा है। बेशक चार मिसले सुन लीजिए और मुख्तसर सी तकरीर में आप कोशिश कीजिएगा कि ये पैगाम हम अपने घरों तक ले जाएं। बेशक मुफ्ती शमसुल हुदा साहब माशाअल्लाह, आइए आगे आइए, तशरीफ लाइए। पीछे तो हमने देखा नहीं है, ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हैं सुभान अल्लाह, और जामिया अशरफुल मदारिस के ये मुफ्ती हैं। बेशक बहुत बासलाहियत और काबिल आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक खचाखच ये स्टेज भरा है, जितने भी हाजिरीन हैं सबकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। चार मिसरे सुनिए और मैं समझता हूं कि आप समझ भी जाएंगे। वैसे तो बड़े आसान लबो लहजे में आज का खिताब होगा, लेकिन चार मिसरे में कुछ गहराई है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सैयद साहब आपके हवाले से हैं। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। और दूसरा मिसरा देखिएगा, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम हो। हम ही पे पानी हराम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और देखिएगा शेर सुनिए, अगर यही ज़हनियत रही, अगर यही ज़हनियत रही तो ये मुझे डर है कि इस सदी में, अगर यही ज़हनियत रही
تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، حضور غازی اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ارشاد ربانی ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ساری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا. واہ واہ، بے شک. بڑا اہم سوال ہے. قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، اے محبوب آپ مومنوں کے لیے رحمت ہیں، اے محبوب آپ عاشقوں کے لیے رحمت ہیں، اے محبوب آپ امتیوں کے لیے رحمت ہیں. بلکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. بے شک. یہ آج جو ساری کائنات کا وجود ہے، دنیا قائم ہے، یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بے شک. اور آج جانتے ہو آپ اتنے جرائم ہو جاتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں، گناہ پر گناہ، پاپ پر پاپ، مگر اجتماعی عذاب نہیں آتا. انفرادی آ سکتا ہے، اجتماعی عذاب دنیا میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ قومیں تو بندر بنا دی گئی تھی، لوگوں پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا، بادل برس گیا تھا، پتھر سے مار مار کر کے نشت و نابود کر دیا گیا تھا. آج گناہ تو برابر ہو رہا ہے. آج عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے 1400 سال پہلے اس کا وعدہ کر لیا تھا. اے میرے محبوب، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس قوم پر اللہ عذاب نازل فرمائے. پیارے مصطفیٰ جس قوم میں آپ جلوہ گر. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. بے شک. واہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے رسول جس طرح 1400 سال پہلے مکہ میں زندہ تھے، اسی طرح مصطفیٰ آج گنبد خضرا میں زندہ ہے. گناہوں کے باوجود عذاب نہیں آ رہا، یہ حیات النبی کی دلیل ہے. واہ سبحان اللہ. بے شک. واہ بے شک. واہ. محترم سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک اور مقدس زندگی سے ہم کو اور آپ کو کیا نظریہ عطا فرمایا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ جلسوں میں جایا کرو تو خالی اتنا دیکھ لیا کرو کہ آج جائیں گے انشاءاللہ زیادہ نہیں 5 باتیں سیکھ کے چلے آئیں گے. بے شک. 5 نہ ہو سکی تو 3 سیکھ لیں گے، 3 نہ ہو سکی تو 2 سیکھ لیں گے، 2 نہ ہو سکی تو شیرینی کی طرح ایک بات ضرور سیکھ کر کے آئیں گے. بولو. اب اگر سال میں 10 جلسوں میں جاؤ گے تو 10 چیزوں میں تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی، 10 چیزیں تمہاری بدل جائیں گی. چلو سیکھو. یہاں سے محلے میں کوئی یتیم آنسو نہ بہانے پائے. یتیموں پہ مہربان ہو جاؤ. پتہ چلے یہ گھر یتیم کا ہے، اس کی پڑھائی کا انتظام کرو، اس کی بک کا انتظام کرو، اس کے گھر کے کھانے کا انتظام کرو، اس کی پریشانیوں کو دیکھو، طے کرو. کوئی یتیم نظر سے گزرنے نہ پائے گا، اور اگر نظیر کوئی یتیم نکلتا ہے سامنے آتا ہے تو ہم رحمت مصطفیٰ کا صدقہ لٹائیں گے. سبحان اللہ. سبحان. دیکھو میرے رسول نے کیسے لٹایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، نبی تشریف فرما ہیں. ایک صاحب آ گئے، کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے. پیغمبر میرا بیٹا گم ہو گیا، مل نہیں رہا. کسی کا بچہ غائب ہو جائے اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یا رسول اللہ بچہ نہیں مل رہا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے. پیغمبر نے سوال سنا تھا. اتنے میں ایک صحابی بیٹھے تھے. کہا یا رسول اللہ جو یہ شناخت بتا رہے ہیں نا، جو یہ پہچان بتا رہے ہیں،
میں نے فلاں گلی میں ان کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. ارے زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ میں نے اسے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص بیٹھا تھا, کھڑا ہو گیا. سرکار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بچہ مل گیا, میرا بیٹا مل گیا, انہوں نے خبر دے دی, میں جا رہا ہوں بچے کو لانے کے لیے. سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ جب بچے کو پا جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ توجہ کیجئے گا ذرا سے. نبی فرماتے جب بچہ مل جائے گا تو کیا کرو گے؟ کہا سرکار پیار کروں گا. یہ فطرتی بات ہے اور نفسیاتی بات ہے. سرکار محبت کروں گا, سرکار گود میں اٹھا لوں گا, سرکار وہ نور نظر ہے, لخت جگر ہے, میرا دل کا ٹکڑا ہے, میں بڑی محبت کروں گا اس سے. میرے پیغمبر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں سنو مسلمانوں, سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ایسا وہاں نہ کرنا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے اور میں ہی محبت نہ کروں. کہا نہیں محبت کرنا, لیکن جو اور بچے کھیل رہے ہیں ان کے سامنے اپنے بچے سے محبت نہ کرنا. ذرا توجہ کیجئے گا. کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے, میرا بچہ ہے. نبی فرماتے ہیں بات سچ ہے, لیکن جب تم اپنے بچے سے محبت کر رہے ہوگے, اسے چوم رہے ہوگے, پیشانی چوم رہے ہوگے, رخسار چوم رہے ہوگے, تو ممکن ہے ان بچوں میں کوئی بچہ یتیم بچہ ہو, کوئی بے سہارا بچہ ہو جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو. تو بچے کے آنکھ میں آنسو بہیں گے, وہ روئے گا, وہ تڑپے گا. اسلام یتیموں غریبوں کو رلانے نہیں آیا, اسلام تو بہتے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے آیا ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان. خوب پیار کرنا مگر گھر میں آ کر کے. توجہ ہے نا. اب یہاں سے بات میرے پیغمبر نے سمجھا دیا کہ کوئی عمل ایسا نہ کرو جس سے پڑوس کو تکلیف ہو. بولو, پڑوس کو تکلیف ہو, کوئی عمل ایسا نہ کرو. اب آپ خود سوچئے کتنا دکھاوا کرتے ہیں. ایک بچی کی اگر شادی کرنا ہو تو پورے محلے میں آپ ہنگامہ مچا دیتے ہیں, اور رخصتی کا جب ٹائم آتا ہے تو پورے جہیز کی مارکیٹ بنا دیتے ہیں. آ رہے ہیں لوگ, دیکھ رہے ہیں, ارے بھائی بہت دیا ہے, ماشاءاللہ خوب دیا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو تم جہیز کا مظاہرہ کرتے ہو, کہیں اس وقت کسی غریب بچی کی نظر اس جہیز پر پڑ گئی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ میرا باپ غریب ہے, ورنہ میں بھی اب تک گھر سے رخصت ہو گئی ہوتی. یہ دکھاوا مت کرو, جہیز کے ساتھ ریاکاری مت کرو. سنو مسلمانوں, جو تمہیں اپنی بچی کو دینا ہو پہلے ہی سے بچی کے گھر پہنچا دیا کرو, پہلے ہی سے بچی کے گھر پہنچا دیا کرو. اور ایک بات اور سن لو, جہیز کی جگہ بیٹی کو ترکہ دو. واہ واہ, بیٹی کو ترکہ دو. یہ ترکہ ایسی سنت ہے, ایسا قانون ہے کہ انڈیا میں تو قریب قریب 99% ختم ہے. 1% لوگ اپنی بیٹی کو ترکہ دیتے ہیں. جانتے ہو جس طرح باپ کے مال میں بیٹے کا حق ہے, اسی طرح باپ کے مال میں بیٹی کا حق ہے. یہاں پہ اسلام نہیں سمجھ میں آتا, یہاں پہ قرآن نہیں سمجھ میں آتا, یہاں حدیثیں نہیں سمجھ میں آتی. اپنی بیٹیوں کا ترکہ دو. یاد رکھنا جہیز کا رسم و رواج اپنے آپ ختم ہو جائے. ترکہ دینا شروع کر دو. میں بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں اگر اپنی بیٹی کو بانٹ کے ترکہ دو گے باپ کے مال سے تو انشاءاللہ اس بیٹی کی طلاق نہ ہوگی, شوہر اور بیوی میں جھگڑے نہ ہوں گے, اس بیٹی کو سسرال میں تانے نہ دیے جائیں گے, اور امیر غریب دونوں ترکہ دیں گے. مطالبہ جہیز کا سماج سے خاتمہ ہو جائے گا. بے شک بے شک, سبحان اللہ. ترکے کا مزاج ڈالو. بہت سارے لوگوں سے جب بات کرو تنہائی بھائی ترکہ دینا, ارے وہ لڑکی کی شادی کر دیا تھا. ارے لڑکی کی شادی تم نہیں کرو گے تو کیا تمہارا باپ کرے گا؟ دادا پہ تھوڑی بازی میں لڑکی کی شادی تمہیں کو کرنا پڑے گا, تمہیں کو شادی کرنا پڑے گا. لیکن باپ کے مرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے, زمین جائیداد مکان, سب میں باضابطہ ترکہ ہے بیٹی کا. اور سنو, اتنا اچھا اسلوب اسلام نے استعمال کیا. کتنا دیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ,
दो मर्दों के बराबर, दो औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। दो औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। जैसे बाप ने तरका में छोड़ा 3 रुपया, ये तकरीब फहम के लिए बता रहा हूं। अब एक भाई है एक बहन है, तो जानते हो भाई को मिलेगा 2 रुपया और बहन को मिलेगा 1 रुपया। दो औरतों को बराबर एक भाई को मिलेगा। मैं मुंबई में तकरीर कर रहा था, एक साहब ने आके बहुत झुंझुला के मुझसे कहा कि यहां पर तो इस्लाम ने औरतों का हक मार दिया। मैंने कहा वो क्या? कहा बराबर नहीं मिल रहा, मर्द को ज्यादा मिल रहा है और औरत को कम मिल रहा है। मैंने कहा इस्लाम मथुरा का पेड़ा नहीं है कि मुंह में रखो अंदर चला जाएगा। इस्लाम समझने के लिए अक्ल चाहिए, शऊर चाहिए, और कुछ भी ना हो तो ईमान जरूरी है। बेशक बेशक। तुमने समझा नहीं? अगर इस्लाम ये कहता कि बेटी और बेटे का हक बराबर है, तवज्जो कीजिएगा, बेटी और बेटे का हक बराबर है, तो बारात लेके जाते, बाराती वापस आ जाते, दूल्हा कभी ना आता। बीवी कहती इतना माल है, रहना है तो यहीं रहो। पता चला बुढ़ापे में बहू लेने गए थे, लड़का भी हाथ से चला गया। इस्लाम तुम्हारी सोसाइटी चलाने आया है, इस्लाम तुम्हारा समाज चलाने आया है, इस्लाम आफाकी निजाम है, इस्लाम कुदरती सिस्टम है। बंदों की दुनिया चलाने के लिए कुदरत ने यह कानून बनाया है ताकि तुम्हारा बेटा जाके ससुराल में न रहने लगे। इतना माल दो, इतना माल दो ताकि बाप के माल की ख्वाहिश उसे बाकी रहे। बेशक बेशक बेशक। कि बाप के यहां तो इससे भी दुगना मिलेगा मुझे। और एक बात और सुनो, अगर पूरा माल इस्लाम बेटी को दे देता बाप के घर में, तब भी समाज न चल पाता। समाज को चलाने के लिए सिस्टम क्या बनाया मेरे पैगंबर ने? कहा है बेटी हक तुझे बराबर मिलेगा, लेकिन अलग अलग दरवाजों से। वाह 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 वाह। एक दरवाजे पे नहीं मिलेगा, दरवाजा बदलना पड़ेगा। बेटी सुन, तू जहां जाएगी वहां हक पाएगी। बेटी पैदा हुई, इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक, और कल तू दुल्हन बनना तो शौहर के माल में तेरा हक, उसके बाद तू मां बनना तो बेटे के माल में तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर हाफिज़ इस्लाम, शेर मखदूम सबना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहता हूं पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, इस्लाम ने तफसील के साथ जिस तरह मां का हक, बेटी का हक, बीवी का हक बयान किया है, दुनिया में कोई धर्म उसका जवाब नहीं ला सकता, कोई मजहब उसका जवाब नहीं ला सकता। और ये तो और बात है, लोग कानून बना देते हैं। हमारे मुल्क में भी पार्लियामेंट में कानून बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कानून बनाने वाले उस पर अमल करें। और जिस नबी के हम मानने वाले हैं वो ऐसे रहमत आलम हैं कि मुस्तफा जाने रहमत करके करना दिखाते हैं, चल के चलना सिखाते हैं, बोल के बोलना बताते हैं। देखो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए निकले, रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। नबी गए तो देखा एक बच्चा रो रहा है, सरकार रुक गए। हम और आप दिन भर रोते हुए लोगों को देख के आगे बढ़ जाते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती कि इसके आंसू कैसे बह रहे हैं, चलो इसके साथ कुछ इजहार हमदर्दी करें। मुस्तफा जाने रहमत ठहर गए, बच्चे से पूछा आज ईद का दिन है, अच्छे कपड़े का दिन है, नए कपड़े पहनने का दिन है, खुशियों का दिन है, ये सब बच्चे खुशियां मना रहे हैं, तुम रो क्यों रहे हो, आंसू क्यों बहा रहे हो? बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी खुशी का जनाजा तो उस वक्त निकल गया था जब मेरा बाप फलां जंग में शहीद हो गया था और मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, उसने मुझे घर से बाहर कर दिया। या रसूल अल्लाह, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, बाप नहीं है जो नए कपड़े लाता, बाप नहीं है जिसकी उंगलियां पकड़ करके मैं ईदगाह आता, बाप नहीं है जो मैं खुशियां मनाता। मेरे पैगंबर का सहाबा ईदगाह में इंतजार कर रहे हैं, मगर अल्लाह का हबीब
उस यतीम की उंगली पकड़ करके वापस अपने घर आ गया। वाह वाह आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खातून जन्नत सैयदा फातिमा से कहा, बेटी फातिमा, ये उम्मत का यतीम बच्चा है, वाह इसे नहला दो, कपड़े पहना दो, इसके सर पे तेल डालो, इसे तैयार कर दो। वो यतीम बच्चा तैयार हो गया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली पकड़ा दी और ईदगाह की तरफ चलने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की जब खुशी देखा, एक यतीम को खुश करने वालों, याद रखना इसका अज्र अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। नबी ने एक यतीम पर मेहरबानी की, यतीम बच्चा खुश हो गया। मुस्तफा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। नबी मुस्कुरा के फिर उस बच्चे से पूछते हैं, जब मुस्कुराता चेहरा पैगंबर ने देखा तो उस शहजादे से पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम अब खुश नजर आ रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात और बताओ, क्या तुम इस बात पर राजी हो कि तुम्हारे बाप शहीद हो चुके हैं तो अब तुम्हारे रूहानी बाप रसूलुल्लाह बन जाए, वाह 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 तुम्हारी माँ आयशा सिद्दीका हो जाए, वाह तुम्हारी बहन खातूने जन्नत हो जाए, वाह। तुम्हारे भाई हसन और हुसैन हो जाए, तुम्हारे चचा मौला अली हो जाए। वाह बच्चे ने कहा था, कैफा ला अर्जा या रसूल अल्लाह, वाह मैं कैसे नहीं राजी हूंगा मेरे पैगंबर, मैं इस बात से राजी हूं। वाह। तो जानते हो जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बच्चों के करीब से फिर गुजरे, सारे बच्चों ने देखा अब तक जो रो रहा था, आंसू बहा रहा था और उंगलियां पकड़े है, वो भी पकड़े किसकी उंगली है? रसूलुल्लाह की, मुस्तफा जाने रहमत की। बच्चों ने खेल रोक दिया, मुतवज्जे हो गए। उस शहजादे से पूछा, अरे ये तो बताओ, रसूलुल्लाह के दस्ते करम मिल गए। बच्चों को मालूम था, अरे ये वो उंगलियां हाथ में पकड़े हैं जिस उंगलियों के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलटा आएगा, जिस उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अरे ये उस रसूल के दस्ते करम को थामे है। बच्चों ने कहा, ये बताओ, नबी का हाथ मिल गया? कहा, सिर्फ नबी का हाथ नहीं मिला, नबी की जात मिल गई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, पीर तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरा रूहानी बाप रसूलुल्लाह हो गए हैं। तो उन सारे बच्चों ने जानते हो क्या कहा था? काश हमारे बाप भी जंग में शहीद हो गए होते तो आज हमें भी ये दर्जा मिल गया होता, वाह 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 हमें भी ये मर्तबा मिल गया होता। वाह वाह हजरात, करो इस तरह गरीबों के साथ मेहरबानी। बेशक सुभान महल्ले में कोई फाके से रहने ना पावे, महल्ले में कोई भूख से तड़पने ना पावे, महल्ले में कोई भूखे ना रहने पावे, और महल्ले में कोई तुम्हारे गरीबी की वजह से जाहिल ना रहने पाए। अपने पैसों से पढ़ा दो उन बच्चों को। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये इस्लाम तालीम दे रहा है, ये इस्लाम बता रहा है। हजरात, शादी ब्याह का मिजाज बनाओ। आज बहुत सारी जवान बच्चियों की शादियां रुकी हुई है, पैसा नहीं, जहेज का मुतालबा हो रहा है, कहां से शादी होगी? मैं कहता हूं इसके लिए आप कमेटी बना लो, साल में 1 मरतबा ऐलान कर दिया करो कि जो भी समाज की बेसहारा बेटियां हैं, हम उनकी शादियों का इंतजाम करेंगे, बेशक हम उनकी शादियों का इंतजाम करेंगे। लाओ भाई, बता दो, फलां जगह जमा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, हम सारा इंतजाम शादियों का करेंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, करो इस तरीके से, समाज को सुधारो, खुद सुधरो, और ये जो अल्लाह की राह में तुम खर्च करोगे, याद रखना अल्लाह ताला इसका बदला तुम्हें दुनिया ही में अता फरमा देगा। बेशक बेशक अल्लाह की राह में जो खर्च करने वाले हैं वो खूब जानते हैं, अल्लाह दुनिया ही में अता फरमा देता है, आखिरत में तो इससे बड़ा सिला अल्लाह अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो जरा सा, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा का निकाह फरमाया, और क्या फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहा, बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ 400 चांदी के मिसकाल में कर दिया है, वाह ये तुम्हारा महर है, 400 चांदी के मिसकाल। बेटी तैयबा ताहिरा फातिमा खातून जन्नत सैयदतुन निसा, ये बताओ क्या तुम्हें ये महर मंजूर है? हजरत खातून जन्नत फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर हैं। क्या पाकीज़ा जुमला है खातून जन्नत का। कहा, या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर हैं मगर ये महर मंजूर नहीं है।
इतना कहना था खातून जन्नत का तो चले आ रहे हैं बुलबुल सदरा जिब्रील अमीन और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा का महर जन्नत और उसकी नेमतों को बना दिया। पैगंबर फरमाते हैं बेटी क्या ये महर मंजूर है? कहा या रसूल अल्लाह, अली मंजूर है मगर ये महर भी मंजूर नहीं। नबी फरमाते हैं फिर तुम बताओ बेटी चाहती क्या हो, तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारा महर क्या होना चाहिए? खातून जन्नत अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, मैं रात रात भर देखती हूं कि आप उम्मत के गम में रोया करते हैं, आपके आंखों में आंसू आते हैं। बताओ दोस्तों, जो रसूल इस उम्मत के लिए रोया हो, अब ये उम्मत उस रसूल की मिलाद न मनाएगी तो कौन मनाएगा? बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पैरों में वरम आ जाते हैं, आबले पड़ जाते हैं, सजदे पर सजदा। अल्लाह ताला फरमाता था महबूब, हमने आपको इसलिए नहीं पैदा फरमाया कि आप मशक्कत में पड़ जाएं। तो प्यारे रसूल क्या कहते हैं? अफला अब्दन शकूरा, मेरे मौला क्या मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा न बनूं? बेशक बेशक। सजदे पर सजदा कर रहे हैं। खातून जन्नत कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी मर्जी यह है कि फातिमा का महर जन्नत और उसकी नेमतों को बना दिया जाए। या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह ने फरमा दिया है, लेकिन फातिमा चाहती हैं कि मेरा महर इस उम्मत की बख्शिश को बना दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद खातूने जन्नत, जिंदाबाद गाज़िए इस्लाम, जिंदाबाद। तकबीर, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हजरात, पैगंबर ने अब्द फरमा दिया और जानते हो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज क्या दिया था? मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी। पैगंबर ने जहेज क्या दिया? एक बान की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसके अंदर रूई के बजाय खजूर के पत्ते भरे हुए थे। अल्लाह अकबर। एक छागल, एक मशकीजा, दो मिट्टी के घड़े, दो चक्कियां। ये मुख्तसर सा जहेज अल्लाह के नबी ने खातून जन्नत को अता फरमाया। मेरे पैगंबर बागे फिदक के मालिक थे। खुदा के खजानों की चाबियां मुस्तफा के हाथों में थी। जो चाहते अपनी बेटी को दे देते, मगर रसूल ने यह मुख्तसर जहेज क्यों दिया? ताकि जब कोई गरीब बेटी अपने बाप के दरवाजे से रुखसत हो और जहेज मुख्तसर हो तो बेटी की आंख में आंसू न बहने पाए, वो समझ जाए मैं बेटी हूं, सुन्नते फातिमा अदा हो गई और मेरे बाप ने सुन्नते मुस्तफा अदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, शेर मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात सुनिए, चूंकि कहत के दौर में मौला अली शेर खुदा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कफालत में ले लिया था। बाज़ाब्ता हजरत अली के पास अलग से कोई मकान नहीं था। आप तवज्जो कीजिए जरा सा, कोई मकान नहीं था। हम लोग और आप लोग आज रिश्ता करते हैं तो बिल्डिंग देखते हैं, लड़के की कई मंजिला बिल्डिंग है, कितना बड़ा कारोबार है, नौकरी कैसी है। मेरी बात याद रखना दोस्तों, ये मत देखा करो, लड़के को ये देखा करो कि गुलामे मुस्तफा है कि नहीं, गुलामे रसूलुल्लाह है कि नहीं, इसकी सीरत कैसी है, इसकी सीरत कैसी है। मेरे आका ने नजरिया तुम्हें दिया है कि दीनदारी देखा करो। रसूल ने दीनदारी देखा और बेटी का निकाह कर दिया। अभी मौला अली के पास मकान नहीं है। इतने में एक सहाबी आए, अंसारी सहाबी हैं, आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मदीने शरीफ में मेरा एक मकान है, अगर आप इजाजत दे दें तो वो मकान मैं हजरत अली को हिबा कर दूं। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार ने इजाजत दे दी, वो सहाबी ने मकान हिबा कर दिया। खातून जन्नत को, हजरत फातिमा को मौला अली शेर खुदा उसी घर में रुखसत करा के ले गए। आप देख रहे जरा सा, वो एक आध घर की मालिकिन नहीं थी खातून जन्नत, वो तो जन्नत के औरतों की सैयदा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और हिबाशुदा मकान में रुखसत होके जा रही है। बेशक, अल्लाहू अकबर।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, खातून जन्नत ने दरवाजा खोला। सरकार फरमाते हैं, बेटी जो मेरे खानदान में सबसे बेहतर शख्स था, मैंने उसके साथ तुम्हारा निकाह कर दिया। लाओ पियाले में पानी लाओ। खातून जन्नत पानी लेके आई। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मुबारक हाथ पानी में डाल दिए और हजरत अली के बाजू में छिड़काव किया, सीने में छिड़काव किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हाथ प्याले में डाला, अपनी बेटी पर छिड़काव किया। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और सुनिए गौर से। हजरत खातून जन्नत अपने घर का काम, घरेलू काम खुद किया करती थी। आज हमारे घर की औरतों को नौकरानी चाहिए। अगर नौकरानी इस नियत से लगा लो कि ये गरीब है, इसका भी घर चलने लगे, तो बड़ा सवाब का काम है। बेशक बेशक। लेकिन सिर्फ आराम परस्ती की वजह से घर के पूरे काम खुद करती थी। आटा पीस रही खातून जन्नत, पानी भर के मशकीजे में ला रही खातून जन्नत। एक बरतला तो आटे की चक्की चलाते चलाते, पानी भरते भरते, अरब में पानी की बहुत दुश्वारी थी, रस्सी खींचते खींचते हाथ में गट्ठे पड़ गए। तो कुछ गुलाम आ गए माले गनीमत के, तो सरकार के पास गई और गुजारिश किया, कहा या रसूल अल्लाह, अपने हाथ के गट्ठे दिखाने लगी। कहा या रसूल अल्लाह, मशक्कत से ये हाथ में गड्ढे पड़ गए हैं, पैगंबर अगर मुझे भी कोई गुलाम मिल जाता खिदमत के लिए तो बहुत बेहतर होता। सुनो मेरे रसूल ने क्या कहा, गौर करो मेरे पैगंबर ने क्या कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटी फातिमा, ये नहीं हो सकता कि मैदान बद्र के शहीदों के बच्चे, यतीम बच्चे भूखे रहे और मैं तुम्हें गुलाम खिदमत के लिए दे दूं। ये मेरे रसूल का इंसाफ था। एक रिवायत में आता है कि चंद बादियां आई थी माने गनीमत में, तो खातून जन्नत ने अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह एक बांदी मिल जाती। तो पैगंबर ने फरमाया, बेटी ऐसा नहीं हो सकता कि असहाबे सुफ़ा भूख की वजह से पेट में पत्थर बांधे और मैं तुम्हें खिदमत के लिए बांदी अता कर दूं। ये मेरे पैगंबर का इंसाफ था। तवज्जो कीजिए जरा से, ये रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ था। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको मोहब्बत के साथ बताना चाहते हैं, प्यार के साथ। फिर मैं कहूंगा एक बात, देखिए मेरी, अब फिर याद रखिएगा, यहां पर जरूर से याद रखिएगा। चाहते हो कि हर घर अच्छा चले, बोलो। चाहते हो कि घर में जाओ तो शौहर को सुकून नसीब हो। चाहते हो कि अगर घर पहुंचे तो औरत दीनदार हो और मर्द भी दीनदार हो। चाहते हो ना, तो सुनो नौजवानों, तुम्हारा फर्ज यह है कि तुम मौला अली शेरे खुदा के गुलाम बन जाओ और मेरी बेटियों तुम सैयदा फातिमा की कमीज बन जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। वाह। अहले बैत का तरीका अपनाओ, अहले बैत की मोहब्बत दिलों में उतारो। फिर याद रखना, जब तुम्हारा कदम अली के कदम पर होगा, ए बेटी तेरा कदम खातून जन्नत के नक्शे कदम पर भी होगा, तो सुन, तेरे घर हुसैन तो नहीं मगर गुलामे हुसैन जरूर पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, घरेलू सिस्टम सही होगा तो घर में बरकतें बहुत आएंगी। बेशक बेशक। जब घर का सिस्टम खराब होता है, औरत मुंह की है कलकत्ता की तरफ और मर्द मुंह की है नेपाल की तरफ, अबे दोनों मुंह कर लो काबे की तरफ। वाह 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 वाह। शौहर पहुंचा है कितनी थकावट के साथ, अल्लाह जाने किसकी गाली सुना है, किसके तमाचे सहे हैं, कर्जदार ने रोका है रास्ते में, पैसा कब दे रहे हो, तरह तरह से, और खाली हाथ लौटा है। और वहां घर के अंदर गया तो फिर औरत, जानते हो अब तक तो चुपचाप थी, उसको पता चल गया गाड़ी आ गई तो पहले ही से रोलाना चालू कर दिया। नहीं, शरीयत क्या कहती है, अहले बैत का तरीका क्या कहता है? तरीका कहता है कि ए लोगों, जब तुम्हारे घरों पर, ए औरतों, तुम्हारे शौहर दाखिल हुआ करें तो मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल किया करो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह।
जानते हो, जब कोई बीवी मोहब्बत से बोल दे शौहर के जाने पर, बड़ी गारंटी से कहता हूं सारी थकावट खत्म हो जाती है। बेशक। अरे बोलो भाई, पूरी थकावट घर की खत्म हो जाती है। शौहर कहां से आ रहा है, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करके आ रहा है। इसलिए औरतों अपना नजरिया बदलो, अपना मिजाज बदलो, अपना जहन बदलो। तुम शौहर को खुश रखो, शौहर तुम्हें खुश रखे, उस घर से रहमतें निकलेंगी। बेशक बेशक सुभान। और अगर मियां बीवी में जंग होती रही, रात दिन उठते बैठते खेलते फिरते लफड़े और झगड़े होते रहे, बात बात पर, अगर किसी औरत में 90 खराबियां हों और 10 खूबियां हों, तो तुम्हें क्या जरूरत है 90 खराबी देखने की? जो 10 खूबी है ना, वही देख लिया करो। जो 10 खूबी है वही देख लिया करो, खराबी देखने की क्या जरूरत है? निजाम घर का सुधारो, अपने माशरे को और घर को सही बनाओ। देखो मेरे आका ने कितनी प्यारी बात फरमाई, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। कुछ समझ में आया? नबी फरमा रहे हैं यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। पूछ लो उन घरों में जाकर, अगर बीवी का इंतकाल हो गया है और तन्हा शौहर है तो यतीम जैसी जिंदगी गुजार रहा है, अगर शौहर का इंतकाल हो गया है और बीवी अकेली है तो वो भी एक यतीम की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको नजरिया दिया कि ऐ लोगों, हमारे तुम्हारे घर जो औरत आती है सिर्फ औरत बनकर नहीं आती, रहमत बनकर आती है, बरकत बनकर आती है। अच्छा, कुछ लोग तो समझते हैं कि झाड़ू बर्तन ही के लिए आई है, और कहीं जहेज कम लाई तो आप न्यूज सुनेंगे कि एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। जानते हो ये स्टोव हमेशा बहू पे फटता है। अरे कभी बुढ़ीवा सास पे फटा जो सुपारी काट काट खाती रहती है, कभी ननन पे फटा? बताओ, जब फटेगा तो किस पे? बहू पे। और वही बहू जो जहेज कम लाए। हमने अखबारात पढ़े हैं, रसायल देखे हैं, न्यूज सुना है, पढ़ा है। स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शमसुन्निसा, कमरुन्निसा, जैबुन्निसा, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। मगर शाजो नादिर मिल भी जाए तो शाजो कल मादूम, इसका कोई एतबार भी नहीं है। मगर जब हमने देखा कि समाज के लालचियों ने, जहेज के फकीरों ने, जहेज के मंगतों ने, जहेज के भिखारियों ने तिलक के नाम पर, जहेज के नाम पर एक बेटी को घास ले छिड़क कर आग लगा दी, उसकी जान ले लिया, मर गई। हम हिंदुस्तानी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम हैं। हमारा एहसास जाग उठा कि भारत का एक वोटर चला गया, भारत में एक बाशिंदा खत्म हो गया, भारत का एक नागरिक चला गया। एक बेटियों की जानें लेने वालों, जहेज के नाम पर बेटियों की जानों से खिलवाड़ करने वालों, बेटियों को आफत जवाब मचा देने वालों, बना देने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हें अपना जहेज और समाज समझ में ना आ रहा हो तो आओ, सैयदा फातिमा का जहेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरी बेटी और बहनों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता, तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा करना जायज हो देता तो औरतों मैं तुम्हें हुक्म दे देता कि तुम अपने अपने शौहरों का सजदा किया करो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी और अहम बात। तवज्जो कीजिए जरा सा और जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। एक मौके पर सरकार निकले, औरतों के मजमे को खिताब फरमाया। नबी ने फरमाया, औरतों मैं तुमको ज्यादातर जहन्नम में देख रहा हूं, ज्यादातर जहन्नम में। उसकी वजह क्या हदीस शरीफ में सरकार ने बयान फरमाई, इसलिए कि तुम अपने शौहरों का नाशुक्रापन करती। शौहर कितना भी कुर्बान हो जाए,
ईद में 4 जोड़े बनवा दे, 5 बनवा दे, साल भर बनवाता रहे, शॉपिंग कराता रहे, बदल बदल के कपड़े लाता रहे, और 1 साल ईद में कपड़े ना बनवाओ। पूरे साल ताने सुनो कि जब से इस घर में आए हैं तकदीर ही फूट गई है। बोलो, ये नाशुक्रापन नहीं है? कैसे वो कमा के लाता है, कैसे वो घर चलाता है, ये उसका दिल जानता है। समाज में अपनी इज्जत भी बचाए है। अगर कर्ज में भी ले आया ना कि चल के आटा खरीदने, दाल खरीद ले, तो चाहता है कि मेरे बच्चों को खबर ना हो, ताकि मेरी रुसवाई मेरे घर में ना होने पाए। इतना बचता है, तुम्हारी खिदमत करता है। बेटियों, तुम्हारा काम तो इतना है कि घर में रहकर अपने शौहर की उम्र की बरकत के लिए दुआ किया करो, इसके हलाल के लिए दुआ किया करो, नमाज की पाबंदी किया करो। तो याद रखना, तुम्हारी भी बरकत से अल्लाह ताला उस घर के रिश्ते में इजाफा फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, तवज्जो करने की जरूरत है, ज़हन पे इस बात को उतारने की जरूरत है। मसले कौन से औरतों को याद रहेंगे? जो जायज नहीं है, और जो जायज है, दुरुस्त है, हम बता रहे हैं, अभी नहीं समझ में आएगा। मसले कौन से याद है मालूम है? हदीस शरीफ पढ़िए, पढ़ाइए तो रिवायत में इख्तिलाफ मिलता है, मगर औरतों की मनगढ़ंत रिवायतें ऐसी हैं कि पूरे भारत की औरतें एक हैं, किसी रावी का इख्तिलाफ नहीं उसमें, पूरे हिंदुस्तान की औरतें एक हैं। जैसे जानते हो, एक इनकी मनगढ़ंत रिवायत है, क्या? शौहर का नाम ना लेना वरना तलाक हो जाएगी। शौहर का नाम मत लेना वरना तलाक हो जाएगी। पूरे मुल्क की औरतें इस बयान में एक हैं, शौहर का नाम ना लेना वरना, अरे जोर से बोलो यार, तलाक हो जाएगी। जानते हो, जब वो डॉक्टर के यहां दिखाने जाती है औरत, और शौहर और डॉक्टर पूछता है, हाँ भाई अपने हस्बैंड का नाम जरा बताओ, तो खुद नहीं बताती, वो बगल वाली से कहती है, जरा मेरे शौहर का नाम बता दो। क्यों? वो समझ रही है कि अगर मैंने बता दिया तो अभी तो मर्ज लेके आई थी, एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शौहर का नाम ना लेना वरना तलाक हो जाएगी। एक दिन बैठे बैठे बड़े इत्मीनान से जामिया अशरफुल मदारिस में मैं सोच रहा था कि यार अगर शौहर का नाम लेने से तलाक हो जाए तब तो बड़ी आसानी हो जाएगी उन औरतों को जो शौहरों के पास रहने के मूड में नहीं है। शौहरों के पास रहना नहीं चाहती, बड़ी आसानी हो जाए। घर शौहर पहुंचा, जैसे ही नजर नजर से टकराई, 3 मर्तबा कहा, अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहमान, काम लग गया। औरतों, शौहरों के नाम को तलाक समझना तुम्हारी ये खता है, और अदबन शौहर का नाम ना लेना ये तुम्हारी अदा है। सुभान अल्लाह, बेशक, इस्लाम खता से बचाने आया है और अदा तक ले जाने आया है। बेशक, बेशक, वाह। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े प्यार से समझो, इस्लाम समझो, और जितनी बातें जलसों में सुनते हो, घरों में जाके अपने घरों में बच्चों में शेयर किया करो, उन्हें दीन बताया करो, दीन सिखाया करो। आपने देखा होगा ये औरतें जो भी हैं, इनमें एक औरत होती है बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत बहुत चालाक होती, बहुत चालाक। 1.5 किलो चांदी बक्से में बंद है। न जामे अशरफुल मदारिस को, न कादरी मस्जिद को। सोने पर सोना, चांदी पर चांदी, बहुत चालाक। एक बुढ़िया सरकार के जमाने में थी, बहुत चालाक। एक दिन पैगंबर के पास आई, कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह मुझको जन्नत अता फरमाए। कितनी चालाक है, समझ रही है जन्नत बांटने वाला रसूल सामने है। अब यहां ले लो तो वहां कौन रोकेगा? वाह वाह। क्या सरकार दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझको जन्नत अता फरमाए। पैगंबर ने फरमाया बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। ये सुनना था कि बुढ़िया के कदमों से जमीन खसकने लगी। अच्छा देखो, बात तो सच है, बुढ़िया जन्नत में नहीं अब सब लोग बोलो बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। बूढ़ों को देखो कैसा मुस्कुरा रहे हैं कि बुढ़ीवा जाए या ना जाए, अपना हिसाब सही है। हालांकि बूढ़े भी जन्नत में नहीं जाएंगे।
اور جوانوں کی مسکراہٹیں دیکھو، سمجھ رہے ہیں، بڑھیا بڑھوا، دادی دادا، نانی نانا، چاہے چھوٹی لائن، ہڑبڑ لائن، اپنی لائن کلیئر ہے۔ مگر اے جوانوں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنتیوں جیسی زندگی بنا ڈالو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم محلے میں جب نکلو، نگاہ نیچی ہو، تمہیں دنیا دیکھ کے کہہ دے جنتی جا رہا ہے۔ جب کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو، دنیا کہہ دے جنتی فیصلہ کر رہا ہے۔ جب کسی کی زمین ناپ تول کرو، دنیا کہہ دے یہ جنتی کا انصاف ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے تم یہ عمل کرو، اسلام نوٹ کرو، تعارف نہیں کرایا جاتا، اسلام بتایا نہیں جاتا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، نہیں، اسلام بتانے کی چیز نہیں ہے، اسلام اپنی زندگانی میں دکھانے کی چیز ہے۔ ذرا اٹھنا اسلام کے مطابق، بیٹھنا اسلام کے مطابق، چلنا اسلام کے مطابق، سونا اسلام کے مطابق، تجارت اسلام کے مطابق، تعلیم اسلام کے مطابق، تربیت اسلام کے مطابق، ماں باپ کی خدمت اسلام کے مطابق، تیرا رہن سہن رنگ ڈھنگ سب اسلام کے مطابق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، حضور غازی اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ساری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لیجئے آپ، کل سنڈے ہے، انشاءاللہ تعالی مدرسے میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے 10 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک، اور یہ پروگرام صرف اسلامی ماں بہنوں کے لیے ہے۔ آپ سنڈے کو تو ایسے سوچتے ہیں کہ چلو گھوماویں، پارک چلے جائیں، رشتہ داروں کے ہاں چلے جائیں، اور کوئی جانا بھی نہیں چاہتا تو عورت بھی تنگ کرتی ہے، نہیں کہیں چلو گھومنے، تو اتنی اچھی گھومنے کی جگہ میں بتا رہا ہوں، لاؤ مدرسے کے گیٹ پہ داخل کرو، چھوڑ دو، چلے جاؤ، جب ٹائم ہو جائے تو واپس آ کے لے لینا، معقول پردے کے ساتھ، ایک بچے کی گنجائش نہیں ہے وہاں جانے کی۔ اور پروگرام کیا ہوگا وہ سنیے، شان رحمت للعالمین اسلامی کوئز مقابلہ۔ آپ سوچئے اس میں ایک ایک چیز سرکار کے بارے میں وہی بچیاں سوال کریں گی، دوسری بچیاں جواب دیں گی، اور اس طرح میرا اپنا خیال ہے سینکڑوں سوالات کیے جائیں گے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا اہتمام ہوگا، دعا ہوگی، فاتحہ۔ تو آپ حضرات بھولیے مت، سنڈے کا دن ہے، آپ اپنے اپنے گھر میں عورتوں کو تیار کیجئے اور وہ اس پروگرام میں شرکت کریں۔ تو جب عورتیں بھی آپ کے گھر پہنچیں گی اور وہ کہیں سے اسلام لے کر کے آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہوگا۔ اس لیے آپ سے ہو سکے تو آپ اپنے گھر کی بچیوں کو اس پروگرام میں ضرور شریک کرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔